हेलो एवरीवन मु विद्या आपको स्वागत करछि आउ एक नुआ वीडियो सहित आज वीडियो आज आम डिस्कसन करबा टोटल मैथमेटिक्स 20टा क्वेश्चन जहाँकि आगक थिबा हमरो फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल सुइटेबल रहबो। तो तुम मैंने जानथबो जेमति कि हमरो एग्जाम 16 एप्रिल रो स्टार्ट होबाकू जाउछि। तो टोटल हमरो एटा क्वेश्चन गुडा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करा हिछि माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो स्टार्ट कर देखो क्वेश्चन इजी रहबो किंतु ट्रिकी क्वेश्चन रहबो बुझिला। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डबल इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। देखो जदि गोटे वृत्तर रेडियसटा आम 2 गुण करदे तार क्षेत्रफल में आम के परसेंट वृद्धि हम। तो ये क्वेश्चन जिते भी आसो डायरेक्टली तुम कौन जिते बड़े रेडियस 1 थी तार क्षेत्रफल में केते वृद्धि हम ना से 4 गुण हो बुझेगा। जदि 4 गुण हो केते परसेंट ना 300%। एकटा आमर 4 हो जाता माने केते बढ़ुची 3 बढ़ुची 3 बढ़ुची 1 रू बढ़ुची केते ना 100 को 3 गुणन कले 300 तार 300% आमर वृद्धि हम। ये केमती होची देख जिते बड़े आमर आर थी आर माने रेडियस थी जिते बड़े 2 गुण हो के 2r हो 2r हो माने यार क्षेत्रफल सूत्र कौन ना पाए आर स्क्वायर। ये जो कौन ना पाए आर स्क्वायर आम कौन कर 2 गुणन हो बुझेगा माने ये आर स्क्वायर 2 गुणन हो माने या कौन ये के ना 4 पाए आर स्क्वायर ये हो देखो ये पाए आर स्क्वायर ये 4 पाए आर स्क्वायर माने एम जो मुझे डिफरेन्स करेंगे 3 पाए आर स्क्वायर आ 3 पाए आर स्क्वायर ये 1 पाए आर स्क्वायर अच्छी एटा ये 4 पाए आर स्क्वायर मैंने केते पड़ी ना तार 4 गुण हो बुझला। तो यहाँ आम 300% हो आंसर बुझेगा। चलो देख सेकेंड क्वेश्चन देख सेकेंड क्वेश्चन देख एवरेज गोटे क्वेश्चन द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40। 5 number is 40 if one number is wrongly taken is 20 instead of 50 find the correct average। देख 5टी संख्यार हाराहारी आमर केते होची ना 40 जदि गोटे संख्या को सेठी 50 बदले 20 निया जाइथे ताले ठीक हाराहारी आमर केते हो। देख फास्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन को बुझ हाराहारी आमर देछि कोन 40 40 जदि हाराहारी हैला ताले संख्या मानकर आमर जोग केते हो ना 40 गुणन 5 इक्वल टू 200। ये जो 200 अच्छी एठी कौन अच्छी ये कौन हो गोटे संख्या 50 नवा जगह 20 निजी आ जहाँफल तार आंसर आमर ये एवरेज 40 हो। तो ये जब आम 50 नवा ताल तार एवरेज आमको के देख ये आमर जो ये जो 200 अच्छी ये 200 आमर कते अच्छी 20 मिसी एक्चुअली मिसवा कथा के 50 ताने आमर आहरी के दरकार आहरी 30 ये मिस बुझे आउ 30 मिस ये 230 आ 230 को आम बर्तमान 5 जो भाग दबा ये के 5 को भाग कले 4 ये 6 46 हो आमर कौन आंसर ऑप्शन सी जो आंसर बुझिपार। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ये देला ए शॉपकीपर गिव 2 पेंसिल फ्री ऑन परचेस 20 पेंसिल फाइंड द रिबेट परसेंट। देख ये क्वेश्चन देख भूल हबार चांस बहुत है। देख 20टी पेंसिल किणले 2टी मागणा दौर ता माने से केते परसेंट प्रॉफिट दौर बुझल सॉरी केते परसेंट डिस्काउंट दौर। देख तुम ये डिस्काउंटा काढ़ कौन ना 20टा पेनसिल काढ़ ना 22टा पेनसिल काढ़ यहाँ है तुम टैक्स। देख तुम जब 20 काढ़ ताल तुम आंसर आसो 10% जो तुम 22 काढ़ आंसर आसो 9%। आंसर आमर कौटा हम तुम जान कि देख ये क्वेश्चन जिते आसो 20टा पेनसिल तुम किणल किंतु एक्चुअली से बिकिला तुमको केतटा पेनसिल एक्सट्रा 2टा दूसरी आउ से 2टा देती तुम से फ्री किंतु तुमको से बिकिला ताने टोटाल 22टा पेनसिल तुम किणल बुझेगा। आज 22टा पेनसिल तुम से डिस्काउंट तुमको देला किसी टंकार से डिस्काउंट देला बुझेगा। तुम भावनी कि यहाँ मतलब 2टा पेनसिल फ्री मिलला बुझेगा। देखो ये जब आम काढ़ा तामें टोटाल तुम के किनल ना 22टा पेनसिल आ 22टा पेनसिल 2टा पेनसिल तुमको मागणा मिली इंटू कौन कर 100 या जो आम कटिंग छटिंग करवा आम आंसर आसो 2 को काटिले 11 11 काटिले 11 नुआ 19 आउ रहा के 10 10 जीवन पॉइंट 0 बसला पुणी जब 0 बोला 11 नुआ 19 9.09 हो कौन आंसर बुझीपार। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ये सब क्वेश्चन गुड़ाक आम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ सब O3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक यहाँ देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख देला द रेशियो ऑफ 2 नंबर 5:7। देख 2टा संख्यार रेशियो अच्छी 5:7 इज 4 इज एडेड यस जदि प्रत्येक आम 4 एड करवा ताहले रेशियो बिकम 3:4 फाइंड द नंबर।
देखो एक जदि तुम सिंपल कर फंडा आमर कौन रेशियो जदि ये 5:7 अच्छी 4 जोग कलापर 3:4 होची एक तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देख ए आम 4 एड होती ए 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई ये के जो 5 20 3 7 21 ये जो 21 ये जो आम कौन 20 एक्स नहीं जावा ये 21x ये जो 20x डिफरेन्स मान केते ना 1x तामाने ये जो 1x 1x रो वैल्यू केते हो ना 4 हो यहाँ 4 एड है उभय तामाने 4 ही नबा तामाने संख्या दुईटी आमर केते हो संख्या दुईटा आमर केते 5:7 तो 4 5 20 7 28 ऑप्शन सी जो आमर आंसर देख आम कौटा पचारि जब 3:4 पचार जब 4 जोग कलापर संख्या दुईटी पचारि था ताले से संख्या तुम कौन अन्य किसी हम बुझला देख या जब आम डायरेक्ट सिंपल मेथड करवा या केमती देती 5x बाय 7x इक्वल टू है 3/4 केते हूँ जिते बड़े 4 एड कर या 4 एठी लिखी एठी मुझे लिखी 4 या जिते गुणन ये के जो 4 5 20x प्लस 16 इक्वल टू ये 7 21 21x प्लस 4 ये सॉरी 12 या जब मुझे गोटे पटू कण 21 ये हो कटिज के 1x 16 16 12 गले 4 से ही सामान एक्स रैल्यू आमको मिलूँ 4 आंसर आमर होमको कौटा पचारि से आमको देखा पड़ो बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देख 5 नंबर क्वेश्चन देख ये गोटे सिंपल क्वेश्चन ये क्वेश्चन आमको देखा मिले ये पिला बहुत भूल करती इफ एंड सम डबल इन 5 years एट द सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी years विल इट बिकम 4 टाइम जदि कौन धन 5 वर्ष सरल सुधर 2 गुण होची 4 गुण हवाक केते वर्ष लगे देख सिंपल कथा जदि गोटे संख्या 100 टଙ୍କା थिला ये 100 टंकार मूलधन रे जदि आमे ताकू 2 गुण करबा तामे 200 टଙ୍କା हबो ये 200 टଙ୍କା हवाकू ताकू केते वर्ष लागुची ना 5 वर्ष तामे 100 टଙ୍କା बढ़िबा पई ताकू 5 वर्ष लागुची 4 गुण हबो माने से 400 टଙ୍କା निहाती हबो आ 400 टଙ୍କା हबा पई ताकू प्रति वर्ष को 100 टଙ୍କା बढ़िबो प्रति वर्ष यदि 100 टଙ୍କା बढ़िबो द्वितीय वर्ष रे से होउची केते 200 तृतीय वर्ष रे केते हबो 300 चतुर्थ वर्ष रे केते हबो ना 400 तामाने केतरा वर्ष दरकार 5 एटी प्लस 5 एटी आउ गोटे 5 दरकार कहीं प्रति 5 वर्ष रे से 100 टଙ୍କା बढ़ुଛି बुझला तामाने 15 वर्ष रे से केते बढ़िबो 300 टଙ୍କା बढ़िबो आ 300 टଙ୍କା बोले से 400 टଙ୍କା हबो तामाने 15 वर्ष रे से तार 4 गुणा हबो बुझि पला जदि बुझी न पड़छो देखो निजे फास्ट वीडियो को पॉज करो निजे ट्राई करो बुझला 6 नंबर क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन दला in a exam 55 students failed in history 35 in geography and 15% both what percent pass in both देख ये भाया क्वेश्चन जदि तुमको देख उभय संख्या उभय पिला जदि आमर दुईटा सब्जेक्ट रे पास एवं फेल होचंती या सिंपल मेथड जदि मु तुमको कहबी देख दुईटा सर्किल करवा जो दुईटा सर्किल इटा होची आमर कोन हिस्ट्री एटा होची आमर जियोग्राफी और जो मझी रहा तुम मैंने भाव ये जो मध्य उभय थे यहाँ फेल होती 15%। अच्छा मत गोटे यहाँ हिस्ट्री हिस्ट्री फेल केते जन होती ना हिस्ट्री फेल आमर होती 55%। अच्छा 55% जब फेल होती अलरेडी तो ये 15 लिखाई ये मुझे लिखी के लिखी 40 कहीं ये 40 और 15 मिसिक आमर होती 55 बुझल नेक्स्ट एटी जदि आमर 15 अच्छी एटी भूगोल केते पास कर ना 35% जदि 35% फेल होती एठी मु लिखी केते 20 ता माने केवल भूगोल रे 20% पिला पास करछंती और केवल हिस्ट्री रे 40% पिला पास करछंती और बोथ रे से माने 15% फेल होछन ता माने टोटल हमर फेल केते होछंती ये हला 40 ये हला 15 ये हला 20 टोटल मिसेले हमर केते जो 75 ता माने टोटल पिला हमर 75% पिला हमर फेल होछंती जदि 75% पिला टोटल फेल होछंती ताले पास केते करछंती उभयतरे 25% पिला उभयतरे पास करिछंती बुझिपला बुझिला चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो दलाडी द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस ए शॉपकीपर गिव ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट 125 व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल देखो
ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଏହାର କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 25% ଅଧିକା, 15% ରିହାତି ଦେଇ ସେ ଏବେ 125 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍କୁ ଉଠେଇକି ତୁମେ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନ। ଆଇଦର ତୁମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, ବୁଝିଲା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ସେ 25% ଅଧିକାରେ ବିକୁଛି, ମାର୍କ କରୁଛି 25%, ତାମାନେ ସେ 125 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କ ଅଧିକା କରୁଛି। ତାମାନେ ଏ 125 ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା 15% ରିହାତି ଦେଉଛି। ଯଦି 15% ରିହାତି ଦେଲା ପରେ ସେ 125 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି, ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ସେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା 100% ଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ 125% ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା, 125% ମାର୍କ କଲା, ଆଉ 125% ମାର୍କ କଲା ମାନେ ସେ 125 ହିଁ ହେବ, କାହିଁକିନା 100ର 100% ହେଉଛି 100, ଆଉ 100ର ଯଦି 25% ବଢ଼େ 125। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେବ ସେଇଟା ହେବନି, ତୁମେ 100କୁ ହିଁ ନେଇପାରିବ, ବୁଝିଲ। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ? 125। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 125 ହେଲା, ଏଇ 125ରୁ 15% ବର୍ତ୍ତମାନ ରିବେଟ୍ କରିବ। ଦେଖ 125ର ରିବେଟ୍ କରିବ କେତେ? 15%। 15% ରିବେଟ୍ କରିବ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ ସେ? ନା 85%ରେ ବିକିବ। 85% ମାନେ 85/100। ୟାକୁ ଯଦି କାଟି 25ରେ କାଟିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 5, 25ରେ କାଟିଲେ 4, ୟାକୁ କାଟିଲେ 4ରେ କାଟିଲେ 4 2 8, ହେଇଯିବ କେତେ? 4 2 ହେଇଗଲା 8, ପୁଣି ହେଇଯିବ ଆମର 4 4 ପଏଣ୍ଟ, ପୁଣି 4 5 20, 21.5। এই 21.5କୁ ଆମେ ଯଦି 5ରେ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେବ? 5 5 25, 25 ମାନେ 21 5 ହେଉଛି 105। ହେଇଯିବ କେତେ? 21କୁ ଯଦି ଆମେ 5ରେ ଗୁଣ କରିବା, ସରି ଏଇଟା 21.25 ହେଲା, ମୁଁ ଆଗ 5 ଲେଖିଥିଲି। ହଁ 21କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଣନ କରିବା, 21 5 ହେଲା 105, 25 5 125, ଇଏ ଯିବ 106.25, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 106.25 ହେଲା, ତା ମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି? 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 106%ରେ 106 ଟଙ୍କା 25 ପଇସାରେ ବିକୁଛି, ତାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା? 6.25 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ 125 ଟଙ୍କା ସେ ଲାଭ କରୁଛି, ତାମାନେ 6.25 ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 125 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ନା 6.25। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପଛେ 100ରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଏ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ? ନା 20, 20କୁ 100 ମାନେ 2000, 2000 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଦେଖ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବୁଝିଲା, ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିବା, 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆମର, 2000 ଟଙ୍କାର 25% ଯଦି ବଢ଼େଇବା କେତେ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ 2500 ଟଙ୍କା ହେବ। 15% ରିହାତି ଦେବ, ମାନେ 25ରୁ 15% ଯଦି ରିହାତି ଦେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ? 25କୁ ଯଦି ଆମେ 15ରେ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେବ? 375, ଆଉ 375 ମାଇନସ୍ କଲେ 125 ଟଙ୍କା ହିଁ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର, ବୁଝିଲା। ଚାଲ ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ 1 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବୁଝିଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ପଜିସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ 8? ଦେଖ এই ଯେଉଁ 8 ଅଛି, 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗଫଳ। ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି କରିପାରିବ। 8ର ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏଠି ଦେଖ, ପଜିସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 800, 8ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 8, ମିଶାଇଲେ 808 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, if RS 782 is distributed among PQR in the ratio 1/2, 2/3, 3/4, what is the share of R? ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ରେସିଓ ଆମକୁ ଦେଇଛି, PQR ରେସିଓ 1/2 ଦେଲା, 2/3 ଦେଲା, ଆଉ 3/4 ଦେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ରେସିଓରେ ଅଛି କି? ନା ପ୍ରପର୍ ରେସିଓରେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆମେ ରେସିଓରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ରେସିଓ କାଢ଼ିବା। କେମିତି କାଢ଼ିବା? ଦେଖ 2 3 4ର ଆମର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ? ନା ଆମର ଏଲସିଏମ୍ ହେଉଛି 12, ତାମାନେ ପ୍ରଭୃତିରେ ଆମେ 12 ଗୁଣନ କରିଦେବା। 12, ଏଥିରେ ବି 12, ଇଏ ମଧ୍ୟ 12 ଗୁଣନ କରିବା। ଏବେ ଆମର କେତେ? 2କୁ କାଟିଲେ ହେଇଯିବ 6, 3 କାଟିଲେ 3 ଚଉ 12, 4 2 8 ହେଇଯିବ 8, 4 3 12, 3 3 9, 9। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଓ ଆମର ମିଳିଲା 6 8 9। ଆମକୁ ଏବେ ପଚାରିଛି କ'ଣ?
ତାହେଲେ ଆର ଭାଗ କେତେ? ଆର ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର କେତେ? 9। ଆଉ 9 ଭାଗ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି 782। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏଠି ରେସିଓ କେତେ? ଟୋଟାଲ୍ ରେସିଓ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8 6 14, 14ରେ 9 ମିଶିଲେ 23, ସରି 14 ହେଲେ 14, ହଁ 23। ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ନା 23। ଆଉ ଏଇ 23ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ? 782। ବୁଝିଲା? ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା କେତେ ହେଲା? 23କୁ ଯଦି କାଟିଲେ 23 କାଟିଲେ 23 3 ହେଲେ 69। ଆଉ ରହିଲା ଆମର କେତେ? 92। ତାପରେ 23 4 ହେଉଛି 92। ତାମାନେ 34। ତାମାନେ 34 ହେଲା ଗୋଟେ ସେୟାରର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ହେଲା 34। 34 ଗୁଣନ 9 ଦେଲେ 9 4 36। ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆମର 6 ଯୋଉଠି ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସେ ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଜି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ ହେଲା। If 8% of A equal to 4% of B, what is the percent of B will equal to 20% of A? ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, A ର 8%ଟା B ର 4% ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ଦେଖ A ର 8% ମାନେ 8% A into 8 equal to B ର କେତେ? 4% ସହିତ ସମାନ। ଯଦି 8% ୟାର 4% ସମାନ ହେଉଛି, ଦେଖ B ର 4% ଯାହା ୟାର 8% ତା, ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି, ଯଦି B ର ଏଠି ମୁଁ ଯଦି 8% କରିଦେବି, ତାହେଲେ A ର ସେଇଟା ଆମର କେତେ ହେବ? 16% ଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିଛି A ର 20% ପଚାରିଛି, ତେବେ A ର 20%, B ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? A ର ଯଦି ଏଠି ମୁଁ 20% କରିବି, ତାହେଲେ B ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଇଏ ଯଦି ଏଠି 20% ହେବ, A ର ଯଦି ଆମେ ଏଠି 20% ହେଉଛି, ତା ମାନେ ୟାର ଅଧା ହିଁ ହେବ, ତାମାନେ B ର ସେଇଟା କେତେ? 10%। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ୟାର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଠି 10% ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା ଦେଖ A ର ଯେତେବେଳେ 8% ବନୁଛି, ସେଇଟା B ର ସେଇ କ'ଣ ଅଛି? 4% ହେଉଛି। ବୁଝିଲା? ତା ମାନେ ଏଠି ଯଦି କହିବି ଏ B କୁ ଯଦି ମୁଁ 100% ନେବି, ଏ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏ ହେଇଯିବ ଆମର 200%। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ଏ ଯଦି ଆମର ଏଠି 20% ଅଛି, ତାହେଲେ 10% ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ। ବୁଝି ହେଲା? ଚାଲ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ, ଏଇଟା ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ବୁଝିଲା? चलो देखो 13 नंबर क्वेश्चन। देखो 13 नंबर क्वेश्चन टाइम एड वर्क बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ए मैन टेक 5 days टू मेक 120 टॉयज, हाउ मेनी टॉयज कैन बी मेक इन 12 days? जड़े व्यक्ति 120टी कंढे तैयारी करने को जब 5 दिन नहीं 12 दिन में कतोटी कंढे तैयारी कर? देख सिंपल कथा, जदि 120टी कंढे तैयारी कर 5 दिन में, तार दिन को केते कर? 120टा कंढे तैयारी के 5 दिन में 5 रे डिवाइड कर, 5 रे डिवाइड कले 5 × 10 तापर 5 20 तार 24 दिन को 24टा बनाऊँ। आ 24टा जब दिन को बनाऊँ, 12 दिन बने 12 आम गुणन करदे, 12 या गुणन कले के 4 2 8। आंसर आमर ये कौन अच्छी 288 हो आंसर। बुझिपार? चलो देख देख ये जब गोटे पिला सिंपल आइडिया भी लगे जदि क्वेश्चन तुम जानी पारुन, बुझला? देख एटा तो एमती कैलकुलेट करदेल। देख 5 दिन में जब से 120टा बनाऊँ, आर 5 दिन आर 120टा बनइब, सिंपल कथा। जदि 5 दिन में तुम 120टा बनाऊँ, तमें आउ 5 दिन माने आउ 5 दिन आउ 120टा। जदि ये 120 अच्छी, एटा तुम 5 दिन लगुच, ये जब आउ 5 दिन लगेली, ये आउ 120टा बनईदेल। बुझल? ये सिंपल कथा। मैंने 10 दिन में तुम के 240 बनाऊँ, आ 240 आउ जब ऑप्शन को देखो आउ 2 दिन में से केते बनइब? ये तो बड़ ऑप्शन हेनी, ये हेनी, ये हेनी, 2 दिन में निहाती केते बनइब? ये 288 एमती तुम कर। बुझल? 14 नंबर क्वेश्चन देख, 7% को आम जब दशमिक प्रकाश करवा के देख 7% मान 7% या जो दशमिक परसेंट 7% ये के 7% को जब आम कर 7 × 1/100, ये 100 अच्छी मैंने 2टा 0 अच्छी, ताने ये 2टा 0 को हटेवाई ये मुझे कौन करी ना ये 0 बसैबी, पॉइंट पर 2टा संख्या, ताने 0.07 हो आमर आंसर।
बुझिपार। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट शाल बी द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ 10 व्हेन 5488 डिवाइडेड बाय 2। देख यही संख्या को आम 5488 को जब 2 आम भाग करवा जो संख्या मिले तार घनमूल के पचार। देख 2 जब भाग करवा 5488 को केते हम 5488 या 2 भाग करवा केते हम 2 2 गुणे 4 तापर 2 7 14 ये के 2 2 8 2 8 2744 ये 2744टा आमर कହାର घनमूल। देख ऑप्शन को जब आम उठेबा प्रथम कथा देख यूनिट डिजिट 4 आसूची 12 केबे हेबो कि कहीं 2 2 गुणे 4 4 2 गुणे 8 केबे भी हो पारबनी। तापर 3 एठी 13 अच्छी 13 को जब आम 3 थर गुणन करवा 3 3 9 3 27 7 आसूची ये तो आम 4 दरकार। तापर 14 14 को 4 2 16 16 2 64 ये यूनिट डिजिट 4 आसूची मे भी 14 हो पारे। 8 को ट्राए करवा 8 अष्टा 64 4 अष्टा 32 यूनिट डिजिट 2 आसी हमने आम ऑप्शन हम के 14 ही ऑप्शन हम बुझीपाल। एमती तुम ट्रिक कर तुम जब घनमूल जान तुम कौन कर ये आंसर तुम ट्रिक कर बुझल। तापर देखा 16 नंबर क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इज 384 एंड देयर एचसीएफ इज 48 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू नंबर। देख दुईटी संख्यार जगफल हूँ 384 से गसागु हूँ 48 संख्या द्वयर अनुपात के देख गसागु जब 48 देती संख्या दुईटा आम कौन हे निहाती भाव में गसागुर मल्टीपुल हे संख्या दुईटी ता माने संख्या गोटे होमर के 48x आ गोटे 48y यहाँ निहाती भाव निहाती हम और संख्या द्वारा जगफल आमको पचास 384 ता माने ये 48x प्लस 48y इक्वल टू आम 384 ये 48 ये 48 कमन हेले ये जो 48x प्लस y इक्वल टू 384 48 रे ये काटिले आमर केते हो 48 जदि काटे 48 काटिले ये जो 48 काटिले ये आमर हो 5 रे गुणन करवाने देख 50 को जी 5 रे गुणन कले 300 हो 300 माने 384 आमको दरकार पड़ी। देख सिंपल जदि ये मोर 50 था 50 को जब ये मोर 400 रखी ताने ये गुणन करते के 50 को जब गुणन 8 रे गुणन करते 300 ताने 48 को 8 रे गुणन कले 384 हम ये 8 आम आंसर 8 ही आसो। एक्स प्लस वाई आमर के बाहर एक्स प्लस वाई हूँ 8 बुझल एक्स प्लस वाई जब आमर 8 ताले आमर नंबर हे कौन को प्राइम नंबर ताने ये ऑप्शन मध्य देख कौटे हो पार ऑप्शन मध्य आमर हो पार कौटा देख 5 4 9 ये तो केबे भी हेनी 2 3 ये तो हेनी ये भी हेनी ऑप्शन ए ही हम कहीं 3 और 5 एमकर ऑटोमेटिकली 3 ही 5 ही हम कहीं ऑप्शन आमर ना 5 4 मिसिले तो 9 हो 2 3 मिसिले तो 5 हो 1 3 मिसिले होनी आइदर 1:7 होता 3:5 होता ऑप्शन मध्य एटा अच्छी एटा ही आम आंसर बुझिपाल। नेक्स्ट देखा 17 नंबर क्वेश्चन देख 17 नंबर क्वेश्चन देख 5 should be added to which of the following smallest number to make a sum divisible by 24 32 36 64। देख ये जो संख्या देची ये जो संख्यार आम विभाज्य हम कौन ना 5 जोग कला बुझे 5 जोग कला क्यों क्षुद्रतम संख्यार 5 जोग कले द्वारा विभाज्य हेब बुझेगा। देख देख या यार आमको एलसीएम दरकार निहाती एलसीएम दरकार हेले भी ना आम करें ना बुझेगा। आइदर आम जब या ऑप्शन मध्य उठेबा एक आम 5 जोग हम ये 5 जोग हेल्ले 1152 हम इतने जब 5 जोग हेल्ले ये के 1181 हम तापर ये 5 जोग हेल्ले के 1220 हो ये 5 जोग हेल्ले के 1323 हम बुझला। देख ये संख्या मध्य जब आम ये देखा बुझला देख यही संख्या मध्य जब आम देखा ये जो ऑप्शन देती
ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଏଇଟା କେବେ ବି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ ଆମର ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଏଠି ଆମର ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଡିଜିଟ୍ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯାହା ବି ହେବ ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଆସିବ। ଇପ୍ସିନ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇପାରିବ, ଆଇଦର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଆମେ କାଢ଼ିବା 24, 32, 36 ଆଉ 64ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଆମର ହେବ କେତେ ନା 24, 32, 64। ଦେଖ 64ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ହେଉଛି, 64କୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଗୁଣ କରୁଛେ 128, 128ରେ କ'ଣ 36 କଟୁଛି ନା କଟିବନି, 128 ଯଦି ବି ହେବନି 128କୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ କରିବା 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଆମର ୟାର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଇଯିବ 576, 576 କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ତ ନାହିଁ। 576ରେ ଯଦି ଆମର 5 ଆଡ଼୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି 576 ଯଦି ହେଉନି 576ର ଆମର 2 ଗୁଣା ପୁଣି କରିଦେବା, 2 ଗୁଣା ଇଏ କଲେ ହେବ ଆମର କେତେ ହେବ 1000, ଇଏ ଯେଉଁ 14 ଗୁଣେ 12 2 ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 1152, ଏ 1152 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିଲା। କାହିଁକିନା 576 ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି 5 ଯଦି ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର 581, ସରି 581 ତ ହେବନି, ଏଇ 576 ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। 576 ଯଦି ନ ହେବ ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହିଁ ହେବ କି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିଲା। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ୱିଦିନ୍ 100 ଆର୍ ଡିଭିଜିବଲ୍ ବାଇ ବୋଥ୍ 4 and 3। ଦେଖ 4 ଆଉ 3 ଯଦି ଆମର 100 ଭିତରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ, 4 ଆଉ 3ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 4ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ରେ ବିଭାଜିବ ଆଉ 3ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍, 4 ଆଉ 3ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଉଛି କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଉଛି 12, ଆଉ 12 ଡିଭାଇଜେବଲ୍ ହେବ ନା 100କୁ ଯଦି ଆମେ 12ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 8, ବୁଝିଲା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। The present height of the tree 64 centimeter. Every year it grows by 1/8 of its height. What will the its height after 2 years? ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରି କ'ଣ ହେଉଛି 64 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ କ'ଣ ହେଉଛି 1/8 ବଢ଼ୁଛି, ବୁଝିଲା, 1/8 ବଢ଼ୁଛି, ତା ମାନେ ତାହାର ହାଇଟ୍ରେ କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଯଦି 64 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି କେତେ 1/8 ମାନେ 8 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ବଢ଼ୁଛି, ତା ମାନେ 8 ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ କେତେ ହେଉଛି ନା 9 ହେଉଛି, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ 64ର ଆମର କେତେ ହେଉଛି ନା 9 ହେଉଛି, କେତେ 8, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏତିକି ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଯାହା ହେବ ତାର ପୁଣି ସେ 8ରୁ ପୁଣି 9 ହେବ, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ବୁଝିଲା। ୟାକୁ ଯଦି କାଟିବା 8ରେ କାଟିଲେ 8 ଅଷ୍ଟା 64, 8 8 କଟିଗଲା 9 9 81, ତାମାନେ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ବିଟୱିନ୍ 1 and 31। ଦେଖ 1ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ। ଦେଖ 1ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳର ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା n/2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ l, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲେ a, ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା l, ବୁଝିଲା। n କେତେ ଆମର n ହେଉଛି ଆମର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା, 1ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ଆମର ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବେ ନା 16, 16/2, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 1, ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 31, ଇଏ କାଟିଲେ 8, 8 ଇଏ ଗୁଣନ 32, 8 ଗୁଣନ 32, 2 8 2 16, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 6, 6 ମାନେ ଆମର ଇଏ ହେବନି ଇଏ ହେବନି ଇଏ ହେବନି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମର ଏଠି ପଚାରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବିଟୱିନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସିବ, ବୁଝିଲା। ଏଠି ଆମକୁ ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ନା 1 ଆଉ 31କୁ ଆମେ ଏଠି କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ 32 ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା। 32 ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 256ରୁ ଆମେ 32 କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେ ବି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଅପସନ୍ ଆମର ଦେଇନି, ସେ ଆମକୁ ପଚାରିନି ଏଠି 1ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ପଚାରିଛି, ବୁଝିଲା। ତାମାନେ ଏଠୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 256 ଏଇଟା ଅପସନ୍, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଥିଲା, ବୁଝିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ମେ ବି ରଙ୍ଗଲି ଅଛି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲା ତୁମେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ
ଦେଖ ମେ ବି ହେଇପାରେ କ'ଣ କି ଆମର CBSE ମୋଡ଼୍ରେ ଆମର CBSE ମାନେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତମେ ମାନେ ଭାବନି କି ଯିଏ କହିଦେଲା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତୁମେ ଯିବ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଟଚ୍ ହିଁ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ତୁମକୁ କାଲକୁଲେଟର୍ ଟିକେ ବି ରହିବ, ବୁଝିଲା। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଇଜି ରହିବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟା ରହିବ ଏଇ 10ଟାରୁ ଆମର 5ଟା କ'ଣ ରହିବ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟା ରହିବ ସେଇ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ତୁମେ କରିପାରିବ ନା କେଉଁ ପିଲା କରିବ। ଯଦି ବି ତୁମେ ସେଇ 5ଟାକୁ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ବହୁତ ହେବ, ବୁଝିଲା। ତୁମେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଟ୍ରାଏ କରିବ 15ଟା ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଇଜି ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଏତେ ଇଜି ଥିବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ସେଇଟା ତୁମେ କେବଳ ମିଶେଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ମିଶେଇବ ସେଇଥିରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲା। ତୁମକୁ ଖାଲି ମିଶାଇବାକୁ ତୁମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ସେ ବନେଇଥିବ, ବୁଝିଲା। କେତେଟା 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ ରଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତ ବୁଝିଲା। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲ।